केंद्र सरकार चाहिए बीजेपी हाइकमांड से चाहिए जे धर्मेंद्र बाबू जदि ओडिशा रे राजनीति रे जाइकरी विभिन्न समय रे विभिन्न प्रकार बा फोकस रे रहिले मंतव्य देले इत्यादि इत्यादि कले सेटा हुए तो वर्तमान जो सरकार अच्छी किसी प्रतिकूल प्रभाव पकई पारे यही आशंकार से कहारी समस्त को दूरे केवल धर्मेंद्र प्रधान नुहति धर्मेंद्र प्रधान बाकी जो मैंने ओडिशा एमपी मैंने जाइछन्ति से माने ओडिशा सरकार ओडिशा शासन ये केमिति चलची मोहन माझी सरकार केमिति चलची से विषय से माने आपण लक्ष्य करथिबे केवल धर्मेंद्र प्रधान नुहति कौन सी एमपी ओडिशा रो निर्वाचित होइतिबा कौन सी एमपी लोकसभा रे हुंतुबा राज्यसभा रे मत रखिना किछि मत मंतव्य भिके पांड्यान को ऊपर मध्ये कोनोसी मंतव्य एपर कि से माने भिके पांड्यान को ऊपर मध्ये कोन आ नवीन बाबू को ऊपर मध्ये बीजेडी सरकार ऊपर मध्ये कोनोसी मत से माने रखो केवल एमएलए माने मत रखुचंती हां एमएलए माने की कोठी रखुचंती माने रखुचंती किंतु शासक दल बा केंद्र रे मंत्री थिबा ओडिसा रो कोनोसी नेता ओडिशा पॉलिटिक्स को नहीं कोनोसी मंतव्य रखुना कोनोसी मंतव्य रखुना 25 मसिया सरुथिला बेले 25 मसियार राजनैतिक चरित्र जो मानकर भूमिका 2026 मसिया कौन हम मो सहित राजाराम बाबू अच्छा कौ मानू नहीं ए वर्षर राजनीति सरगरम होता किछि समय पूर्व राजाराम बाबू मो सहित ए संपर्क में आलोचना करुले ऑफ कैमेरा जे मुख्यमंत्री तो न्यूज रे रहिबा कथा रहिबे आउ अन्य माने जो मानू नहीं खबर घटे विधायक जो माने मंतव्य दले ए सब घटना तो घटिला ए जो बाद किए अधिक न्यूज स्पेस नेले खबर कागज टीवी चैनल आउ डिजिटल प्लेटफॉर्म रे को माने अधिक खबर तैयारी कले बा जहां को नहीं खबर तैयारी हला जदि मते पचरा जीव राजाराम बाबू मु कहबी जे ए वर्ष सबुठारु अधिक खबर भिके पांड्यान को नहीं हेची नवीन पटनायक को नहीं हेची सुजाता कार्तिकेयन को नहीं हेची आउ मोहन माझी क्षमतार अछंती तांकु नहीं तो खबर होची किंतु ता बादे आउ जो मान को नहीं खबर हेची जदि कांग्रेस पॉलिटिक्स को आपण जिबे एटी भक्त दास को नहीं खबर हेची एटी मोहम्मद मुकिम को नहीं खबर हेची आउ खबर हेनी कोठी बेसी खबर हबार थिला केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नहीं किंतु भारतीय जनता पार्टी रो जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम एथिरे आमे देखलु जे श्रीयुत मोहन माझी एवं श्रीयुत मनमोहन सामल एमाने सक्रिय भूमिका रोचंती नुआपड़ा इलेक्शन ठारू आरंभ करी आज पर्यंत धर्मेंद्र प्रधान वेस्टर्न ओडिशा रे तांको कन्स्टिट्युएंसी रे फोकस करूछंती संबलपुर रे दिल्ली राजनीति सहित अछंती बिहार रे तांको प्रभारी थिबा समय रे ही बिहार राजनीति रे सरगरम हैला एवं बिहार रे भारतीय जनता पार्टी जीतिला जातीय स्तर रे से खबर बनिले एवं जातीय चैनल गुड़िक तांकु देखेले किंतु ओडिशा परिप्रेक्षी रे आमे देखुचु जे तांकर भूमिका 2019 पूर्व जहाँ थिला सेही भूमिका रे धर्मेंद्र बाबू आज दिन रे नाहंती जातीय राजनीति रे से बेसी अछंती ओडिशा राजनीति रे कम अछंती ओडिशा रे मनमोहन सामल एवं श्रीयुत मोहन माझी सक्रिय अछंती तो पूरा दृश्यपट को देखिले नवीन बाबू पांड्यान बाबू एवं श्रीयुक्त भिके पांड्यान को छाड़ीदेले सुजाता कार्तिकेयन अधिक सक्रिय रहिले राजनीतिक दृष्टिकोण खबर रे अधिक स्पेस नेले यार कारण कौन श्रीयुत राजाराम शतपथी बीजेडी हैंडल जेतिक थिबे आपन को बहुत समालोचना करिवे तेणु आपण कहबे जे आपण बेसी सिना काम नाही बोली बेसी आलोचना करूचंती प्रकृति रे खबरटा सेया नुहे आपण शासक दल को प्रश्न पचारु नांती तांको कथा आलोचना करू नांती आपण भिके पांड्यान पछरे मिछरे पड़िचंती ए होची बहुत गुड़िए कथा समालोचना करा जाउची सांबादिक मानकु तेणु निरपेक्ष भाव रे ए कथा को आपण आलोचना करंती जे प्रकृति रे माने अधिक न्यूज स्पेस काई के नेले नहीं बीजेडी लोक गाली देवार थिले बहुत गाली दउचंती कथा नुआ जे नुआ मु अनवश्य तो एंतरे आपण को भी बहुत समालोचना करा जाय मते तो बहुत तांको मु मध्ये तांको ए कार्यक्रम जरिया रे कहूची जेते पारछंती गाली दियंतु कार किछ कहबार नै भिके पांड्यान मोर को शत्रु नहंती कि नवीन पटनायक की शत्रु नहंती सांबादिक भाव रे जहा कहबा कथा जोठी जहा कहबा किंतु बहुत नेता भावंती बीजेडी नेता जे आपण शत्रुता आपण को भीतर अछि सेहिति पई आपण हां मु सेतले कहली मु गुडा हालनी कि कोन भाबिला न भाबिला मु कोन समय मु पिला दिनु केबे चिंता करनी मो सांबादिक जीवन आरंभ होला दिनु कौन सी केवे दिन चिंता करनी
ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ବିବ୍ରତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବଦରେ ଏହା କହିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିନଥିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି। କାହିଁକି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଯଦି କେହି ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ ବା ସିଏ କାହାକୁ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ଜଣେ। ଅଧିକ ସ୍ପେସ୍ କାହିଁକି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ? ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ପଡିଛି 2025 ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଖି ପକାଉଥିଲି ଏଇ ଗଲା 12 ମାସ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶରେ ବା ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାରେ ବା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଥିଲେ, ପଲିଟିକାଲ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଥିଲେ। ଏମିତି ଯାହା ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପ୍ରତିଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ରହିବେ, ମିଡ଼ିଆରେ ସେ ରହିବେ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ସଭାପତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ମନମୋହନ ସାମଲ ତ ରହିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ସେ ତ ରହିବେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ 24 ବର୍ଷର ଶାସନ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଲୋଚନାରେ ଥିଲେ। ଏହା ବାଦେ ଯାହାକୁ କେହି କେବେ ଆଶା କରୁନଥିବେ ହୁଏତ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଜେପିର ଜଣେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ନେତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କାହିଁକି ଆକ୍ଟିଭ ହେଲେନି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିକ୍ସରେ? ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ହେଲେନି ଇଏ ତ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ବ୍ୟାପାର। ହୁଏତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାହିଁଥିବେ ବା ବିଜେପିର ହାଇକମାଣ୍ଡ ସେମାନେ ଚାହିଁଥିବେ ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୀତିରେ ଯାଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବା ଫୋକସରେ ରହିଲେ, ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ଇତ୍ୟାଦି କଲେ ସେଇଟା ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି ତା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରେ। ଏହି ଆଶଙ୍କାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନୁହନ୍ତି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ MP ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ଏଠି କେମିତି ଚାଲିଛି, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ସରକାର କେମିତି ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ। କେବଳ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନୁହନ୍ତି, କୌଣସି MP ଓଡ଼ିଶାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା କୌଣସି MP ଲୋକସଭାରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ହୁଅନ୍ତୁ ମତ ରଖିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ, ଏପରିକି ସେମାନେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମତ ସେମାନେ କେବଳ MLA ମାନେ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି। MLA ମାନେ କିଏ ମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳ ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ନେତା ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିକ୍ସ କୁ ନେଇ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହୁଏତ ତାଙ୍କର ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇପାରେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯାହା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଯେତେ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକରି ଓଡ଼ିଶାରୁ MP ଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭା ଲୋକସଭା ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ବରାବର ସେମାନେ ତ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବରାବର ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ତାହେଲେ ଇଏ ସରକାରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଲୋକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ନୂଆ ଲୋକ, ସେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ସେ ନୂଆ ଲୋକ, ଏତେ ଲୋକ ସେମାନେ ସବୁ ଯଦି ଆସି ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି କିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ତାହେଲେ ସରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଜେପି ହାଇକମାଣ୍ଡର ଯେ ଆପଣମାନେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଇଲାକାରେ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଚୁପଚାପ ଯାଇକିରି କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକଲି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ, ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ଇଏ ସରକାର ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୁବିଧାଜନକ। ଆଉ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏତିକି କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ରାଜାରାମ ବାବୁ ଯେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଏଇ 2025 ମସିହାରେ ମତେ ଲାଗିଲା ସେ ଟିକେ ଆସର୍ଟିଭ ହେଇଛନ୍ତି। ଇନିସିଆଲ ଡେଜ୍ କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଏଇ 2025 ମସିହାରେ ସେ ନିଜର ପୋଜିସନ ନିଜର जो गादी को सुदृढ़ करने की चेष्टा କରିଛନ୍ତି। गोटे बड़ कथा हूँ मोहन माझी संपर्क में जे मत लगुच 1.5 वर्ष रु अधिक समय हो गला 2 वर्ष हाँपाई जाऊँगी आउ कि मास पर 2 वर्ष हो गोटे कथा स्पष्ट हो मोहन माझी जे खूब शीघ्र सरकार रु पलैबे अन्य माने किए फेरबे मुख्यमंत्री होकरी बा अन्य माने कहार संभावना सृष्टि होची मते लागुची काहेकि ए प्रकार संभावना सृष्टि हो नाही। मोहन माझी जहा कले भी भल करि पारंती खराब करि पारंती किंतु केंद्र नेतृत्वर पूर्ण आस्था मोहन माझी ऊपर आजिर दिन में अच्छी। हुए तो आगु को परिवर्तन हब बा न हब से कथा आमे कहि परिबुनी किंतु वर्तमान सुद्धा तांको संपर्क रे से भली बड़ धरणर किछि नेगेटिव रिपोर्ट थिला भली लागु नाही।
ଦେଖନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପଛରେ ବିଜେପି ହାଇକମାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ମୋହନ ମାଝୀ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେବ କିଛି କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେଇମାନେ ବସିବେ, ସେଇମାନେ ବଡ଼ ଗାଦିରେ ବସିବେ, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜେପିର ଗୋଟେ ଛବି ବଦଳେଇବା ପାଇଁ, ବିଜେପିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଛବି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ବିଜେପିର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ବିଜେପି ହାଇକମାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ମତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କି ଲାଗୁଛି ରାଜାରାମ ବାବୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି, ଆପଣ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବାକି ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ମଡେଲଟାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେମାନେ ଏଇ ମଡେଲ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଖବର କାଗଜରେ ନା କମ୍ ବାହାରେ, ଟିଭିରେ କମ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବାଇଟ୍ ବାଜେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୋଟେ ନଥାଏ, ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ପୁରାପୁରି ପଛରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ନେତା, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ନୂଆ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରିଛି। ଆପଣ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଛତିଶଗଡ଼ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ରାଜସ୍ଥାନ କଥା କହିପାରନ୍ତି। ଏ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉମାନେ ଖବରକାଗଜର ହେଡଲାଇନରେ ନଥାନ୍ତି ବା କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲର ହେଡଲାଇନରେ ନଥାନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନୂଆ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆ ପଛରେ କି ପ୍ରକାରର ମୋଟିଭ ଅଛି ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି, ଏଇ ଡିଜାଇନରେ ମୋହନ ମାଝୀ ଫିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୋହନ ମାଝୀ ବଦଳି ଯିବେ ଆଉ ଆମ ଚାନ୍ସ କିଛି ଆସିବ, ମୋତେ ଲାଗୁନି। ପୁରା ଟର୍ମ ମୋହନ ମାଝୀ କ୍ଷମତାରେ ରହିପାରନ୍ତି। 2025 ମସିହାରେ ଏ ଧାରଣା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଏକମତ ହେବେ। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି, ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, 1 ନମ୍ବର କଥା ଯେ ଇଚ୍ଛା କରି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ହାଇକମାଣ୍ଡ ବିଜେପିର ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। 1 2ରେ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ବୋଲିକିରି କୁହାଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସତ କଥା କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ କୁହାଳିଆ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର କଥା, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ହେଉଛନ୍ତି ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ ଲୋକ, ଅତି ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ତାଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେମିତି କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଅଭିଯୋଗ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନି। ଏକଥା କେବଳ ଯଦିଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମାଲୋଚନା କରାଯିବ। ତାଛଡ଼ା ଆମେ ଏଇଠି ରହିକିରି କ'ଣ ସେଠି ଦୁର୍ନୀତି କିଏ କୋଉଠି କରୁଛି ଆମେ ତ ଦେଖିପାରିବାନି ନା। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯାହା ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି, ହୁଏତ ଯୋଉଟା ଦିଶୁନି, ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର 2 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, କ'ଣ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଛି। କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଜିନିଷ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି। ଅନେକ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିବା, ବୁଝିକିରି କଦର୍ଥ କରିକିରି କହୁଥିବେ କ'ଣ ସେଇଟା। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ବିଜେଡି ଲୋକ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଟେଲିଭିଜନ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ବସିକିରି ଠିଆ ହେଇକିରି ଆପଣ ଯଦି ସମାଲୋଚନା ବି କରୁଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରକୁ, ଏ ସରକାର ଏତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତତଃ ହେଇନି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିବୁ। ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କିଏ ଆଜିର ଦିନରେ ସରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇନି। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପୁରା ଯାଇନି। ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣ ଟେଲିଭିଜନ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ କିଏ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ, କୋଉ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହବ, ସବୁ ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସମୟରେ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଇ ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ବସିକିରି କରୁଥିଲେ। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଯାହା ସେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ସମୟରେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସରକାର। ନାଇଁ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଶତକଡ଼ା 100% ଏହା ସତ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ସରକାର ଆସିବ, ଆପଣ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କରିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭୟର ବାତାବରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ହବ, ଇଏ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଓକେ ରାଜାରାମ ବାବୁ, ଆମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନବୀନ ବାବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖବର ଏ ବର୍ଷ 2025 ମସିହାରେ ହେଇଛି। ଯଦିଓ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି,
କୌଣସି କଥାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ନାହାନ୍ତି ସେ ପରଦା ଆଢୁଆଳରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଘୁରୁଛି ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କୁ ନେଇ ଘୁରୁଛି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ରହିବେ ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଏଇ କଥାଟି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ 25 ମସିହାରେ ନେତା ମାନେ ଦଳ ଭିତରୁ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଅନେକ ନେତା ଖୋଲାଖୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ମେଳି ହଉଛି जो माने हारी जाइछन्ती नेता माने एकजुट होउछन्ती दल भितर गोटे लॉबी तयारी होउची प्रेशर ग्रुप तयारी होइची एई लॉबिस्ट माने जो माने कहउछन्ती जे पांड्यान को हटाओ आमे पांड्यान को विरोध करूछु प्रो पांड्यान एंटी पांड्यान पांड्यान को सपक्ष रे अनेक नेता अछन्ती विपक्ष रे मध्ये अनेक नेता अछन्ती बिजु जनता दलर पूरा राजनीति को जदि आपण देखिबे पांड्यान अछन्ती केंद्र रे जहाँ को नहीं ए राजनीति घुरी बुलुची नुआपड़ा इलेक्शन रे किंतु मु राजाराम गोटे पॉजिटिव पॉइंट कहबी जे बिजु जनता दल रे दलर जो ताकत अछि से ताकत को पूरा लगै दिया जाइथिला एवं दल उद्यम करिथिला जितिबा पाई बड़ इलेक्शन हारिबा परे सबुठरु बड़ उद्यम बिजु जनता दल 2025 मसिया रे करिथिला एवं आपण देखिबे दल हारी गला किंतु नेता माने एकजुट हो पारती दलर कैंडिडेट को जितेबा पाई चेष्टा करि पारती एई एकता देखिबा पाई मिलिथिला 25 मसिया रे नुआपड़ा बाई इलेक्शन समय रे राजाराम बाबू 2025 मसिया रे विरोधी दलर पॉलिटिक्स की जदि तिर्यक भाव में देखा जाए ताले आपण देखिबे जे 2025 मसिया रे बीजेडी दल रे एक प्रकार विस्फोरक परिस्थिति सृष्टि होइछि कौन से विस्फोरक परिस्थिति यार मूल आधार होउचंती वीके पांड्यान एवं तांको पत्नी सुजाता कार्तिकेयन समस्त जानती वीके पांड्यान 2024 निर्वाचन में हारिगला पर पार्टी से निजे घोषणा करते जे मु राजनीति सहित कौन संपर्क रखी ना मु राजनीति संन्यास नौची किंतु वास्तव में तांकरी दलर लोक मैंने जहाँ सब कहती से ही प्रकृति में छाया उपदेष्टा भाव में बर्तमान कार्य कर परिस्थिति विस्फोरक हैला एइथिपाई जे नवीन पट्टनायक दलर सभापति सी चाहिए सुजाता कार्तिकेयन को दल को आनी तांको अवस्थापित करने यही खबर तांकरी दल भितर जितेबाला प्रसारित हैला से दलर लोक माने जो माने सब वरिष्ठ अनेक विधायक ठू आरंभ कर जो माने सब बड़ बड़ नेता अच्छा से माने कथाटा को बेसी पसंद कले ना से माने ताकू सीधा सड़क नवीन पट्टनायक मुहर किसी कहवा परिवर्ते पदारे आसी तांकर जो अल्टीमेट आम देखुलु 25 मसीह नवीन बाबू असुस्थ हो पड़ते यही असुस्थता समय बिजु जनता दल नेता भिड़ जमी आउ सेठी बहुत गुड़े कथा गुजब तैयारी होइतिला खबर मध्य तैयारी होइतिला डाउन बट नॉट आउट कथा राजा स्वाई सहित पांड्यान कथबार्ता या बहुत बड़ झड़ उठी धरित्री या रिपोर्ट करथिला वाकफ बोर्ड समय आम देखुचु बिजु जनता दल एमपी मुना खां किभली मुह खोली आउ जड़े पर जड़े नेता प्रथम थर पर बीजेडी सांगठनिक व्यापार को लेकिन मत रखी गोटे सेकेंड कथाटा को सारी दिए तांकू नहीं जिते दल विस्फोरक परिस्थिति सृष्टि होती कौन है दलर किसी नेता बर्तमान तुहा को तुहा विभिन्न जगार बैठक करी से माने तांकर जहाँ उद्वेग जो कारण होची सीधा सड़क मुहर न कहले परोक्ष भाव में से कहते आधार होची सुजाता कार्तिकेयन दल भितर को आसबे कि नहीं एक आसिले तांको की प्रकार पोजिशन दिज्व यही सब लोक मैंने एवं चर्चा चारिआडे होची जे कांग्रेस मोहम्मद मुकिम एवं बीजेडी जो माने असंतुष्ट नेता ये सब मिसी ये हूँ लाटेस्ट 2025 विदाय नेला बेलू यही खबर उंकी मारुची आगुरी थिला दल रहिबो कि नहीं दल भांगी जीव नुआ दल हम एवं हूँ मोहम्मद मुकिम एवं बीजेडी जो माने असंतुष्ट नेता से माने मिसिकरी गोटे दल करेंगे मु खाली ये गोटे सम्यक सूचना दूची आपण दल कर किसी आपत्ति ना जेकोसी लोक चाहिए गोटे राजनीतिक दल कर जो मान कथा बीजेडी रे पड़ी दल करेंगे बोलिकी से माने चाहिए भी गोटे राजनैतिक दल करें तार मूल कारण है आपण गोटे राजनैतिक दल करने को हेले तार गोटे बलिष्ठ पृष्ठभूमि थिबा दरकार बीजेडी केमती होता बीजेडी होता जो कांग्रेस क्षमतार थिला बीजेडी होता जो हठात बिजु पट्टनायक चलीगले तेणु गोटे शून्य स्थान सृष्टि है विरोधी पक्ष कांग्रेस तो शासक दल में आ बीजेपी गोटे साइन बोर्ड पॉलिटिकल पार्टी से एमती परिस्थिति से माने कहले आम गोटे नुआ दल करवा जनता दल जोटा बिजु पट्टनायक छाड़ी आसले कि नेता किए हम
आपण मैंने शुणिक आश्चर्य हे आपण मैंने समस्त जानिथिबे जे सेतेबेले नेता किए हम बोलिकी कार का सहित पटिलानी केवल गोटे कथार मन मिले चाल खोजा विजु पट्टनायक ना स्टाम्प बाजता कौन क्या पाइले जड़े दिल्ली की जाकर पुओ को अनुरोध कले आम गोटे दल कर सभापति हूँ तार नेतृत्व नुहतु आपण भाविले ए परिस्थिति आज ना आज बीजेडी एमती सृष्टि होता गोटे बलिष्ठ पृष्ठभूमि एबे पृष्ठभूमि कौन आपण सुजाता कार्तिकेयन दल आसवाई आपण विरोध कर गोटे कौन दल करदे ये पृष्ठभूमि तो ग्रहणीय हेनी। द्वितीय कथा नवीन पट्टनायक भलकर जानते ये जिते बैठक जो जहाँ कले एमाने कौन सी जगह को एठू छाड़ी जापर गले भी अन्य दल में कहीं ग्रहण करेंगे कहीं करेंगे कौन अच्छी ना तो भोट नहीं ना भोट तो नवीन पट्टनायक ना भोट परिचालना करने भिके पांड्यान भाया लोक दरकार सेटा तो एमाने भी कर तेणु मोटामोटी भाव में एमानक ऊपरे नवीन पट्टनायक सामान्यतम भरसा ना एक आप देखिए एमाने नवीन पट्टनायक समालोचना कर कहना क्या गाड़ी दौरान भिके पट्टनायक भिके पांड्यान सुजाता कार्तिकेयन यही मानक समालोचना केवल कर से किए नहीं से चाप तैयारी कर नवीन पट्टनायक को सीधा पचार जाकि आप कहीं आम कौन दल में अच्छु दल गोटे कथा को आप आप्रिसीएट करेंगे ए चा पीला भितर बनभोजी कला भितर यही नेता माने वर्ष तमाम बिजु जनता दल राजनीति को प्रभावित करने बंचई रखिंट चाप तैयारी बंचई भी प्रक्रिया जारी रही कि कथा हूँ विडंबना एमाने बिजु जनता दल को बंचई रखिंट एमाने रैली करती एमाने गाँ गाँ बोली जहाँ किसी करवा कथा करती नवीन पट्टनायक दलर सभापति यही माने सभापति सी आपको विश्वास को नहीं। लास्ट पॉइंट हूँ भिडर भक्त दास पीसीसी सभापति होते इलेक्शन विपर्जय पर कांग्रेस तो आप देखिए वर्ष तमाम से स्ट्रगल करुँच से चेष्टा करुँच कांग्रेस प्रासंगिक हो मुख्य विरोधी दल भाव में रहू एवं नुआपड़ा इलेक्शन में गोटे कथा है जहाँ भक्तदास कहले जे आम दल 2 नंबर दल है विजु जनता दल 3 नंबर दल है ये हूँ कांग्रेस सफलता किंतु कांग्रेस सफलता बाई इलेक्शन रे सेकेंड पोजिशन में रहा उपरे नाही एथिपाई अनेक गुड़िया काम करने हम भक्तदास नेतृत्व को बहु बाटर चैलेंज करा जाउची भक्तदास चेष्टा करुचंती जे मु किभली कांग्रेस को शक्तिशाली करी किंतु ताहा आज पर्यंत संभव हो पारि नाही पुराना गोष्ठी कंदल रही गोड़ टाणिया चेष्टा करा जाउची किंतु से चेष्टा करुचंती ता होची गुरुत्वपूर्ण कांग्रेस बहुत आग को जाई पारि नाही किंतु भक्तदास समर्पित मनोभाव नहीं ट्राए करुचंती जे कोनोसी प्रकार कांग्रेस को प्रासंगिक करिवे हाईकमांड सपोर्ट केते रहउची केते रिसोर्स आसुची नेता माने केते तांको पछरे रहउचंती ए 26 मसिया स्थिर करिवो जे कांग्रेस आगु को जीवो ना जोउठी थिला सेठी रहइवो। लास्ट कमेंट ये होचे जो भक्तदास कथा आपण कहले भक्तदास को ताको दल भितर के विरोध करंतु कि समर्थन करंतु वास्तवता यह होची कांग्रेस दल रे आ सभापति हबा पे लोक नांती आपण तो गला 3-4 वर्ष हलानी देखि आसंतु सेही नेता से 3-4 जन 5 जन भितर आज ये काली सी आज ये एमती चलती तार कारण है कांग्रेस केबे दूरदृष्टि संपन्न राजनीति करना दूरदृष्टि संपन्न राजनीति कांग्रेस करता विभिन्न समय नुआ नुआ लोक दल को आनी था एवं दल को सही मान को ग्रूम करता किंतु से दल में आप लक्ष्य करेंगे एभली भाव गोटे विचित्र प्रकार राजनीति से दल में करा जाए जी अच्छा सी क्या बाट छाड़िया को राजी नुहति से पट्टा कर जो जहाँ फल यही अवस्था आज सृष्टि केवल ओडिशा रे नुहे सारा भारत वर्ष में आप नुआ लोक जो न आने नुआ ब्लड जो दल भर को न आसब नुआ आइडियाज आसबनी नुआ प्रकार राजनीति इवल्व करनी साधारण लोक आप कौन भावुं 20 वर्ष तले भारत वर्ष में जो लोक थे आज तक से प्रकार टेस्ट अच्छी आज्ञा दुनिया बहुत समय बदली जाऊँगी जल्दी जल्दी बदली जाऊँगी आपण लुगापटा आपण पोशाक आपण टेस्ट पाठपढ़ा सबकि बदली जाऊँगी आप राजनीति 20 वर्ष तले 30 वर्ष तले जहाँ को देखते आज से देखते कौन नुआ कथा अच्छी
कौन नुआ जिनस से भी अतीत क्षमतार थे ओडिशा पे कर मन पकड़े किसी ना आज यदि नवीन पट्टनायक जमी समालोचना कराऊँ 24 वर्ष रहा ओडिशा कौन पाइला 1 2 3 4 कहले कौन ओडिशा पाइला एत दिन रहा कौन है ओडिशा तो सब अजाड़ी देता कांग्रेस अवस्था से तेणु आप जहाँ कहले भक्त दास यार भितर सभापति से दलर है हाँ निश्चित भाव में प्रशंसा करा पड़ो से दलर सबू गोष्ठी सबू नेता एकाठी करी आग को जावाई बहुत प्रकार प्रचेषा करते दूर आग को आउरी सफल हे 26 मसीह बहुत धन्यवाद श्रीत राजाराम शतपथी ए भिडियोटी आपन को केमती लागला मतामत रखिए आम चैनल न्यूज रूम को सब्सक्राइब करेंगे आम भली सांबादिक मन को उत्साहित करेंगे धन्यवाद नमस्कार।